How are you? Allez, c'est mon à droit. Pas de jalousie. Hello, Your Excellency. Namaste. 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 How are you? Good, good, Your Excellency. Yeah, we will. Bien le bonjour. How are you? Daniel Salmon. Good. C'est For receiving us in your metropolitan office. And Mr. Pramod will translate into Nepali. Okay? Merci de nous recevoir. Le sénateur municipal, M. Daniel Salmon, président du sénateur départemental. मेरो साथ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो इलेक्सन क्याम्पेनमा विजयपछि हामी फेरि हजुरको अफिसमा आएका छौँ हामी यहाँ हजुरको आगतहरूलाई परिचय गराउँछौँ पहिलो त ग्रुपको प्रेसिडेन्ट Salmon, que vous connaissez, puisque vous vous êtes déjà rencontrés lorsque vous avez fait une visite en France à l'automne dernier. हजुरले उहाँलाई राम्रो सचिनु छ किन पहिलोचोटि भिजिट गर्दाखेरि nous avons pris de Bourgogne est membre du groupe d'amitié France-Liban au Sénat. अनि त्यसमा यो भन्छ Et nos deux sénateurs sont accompagnés de M. Duprier, qui est... हजुर दुवैजनालाई हाम्रो स्वागत गर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद यो चाहिँ अब मेरो दोस्रो टर्मको पहिलो हाई डेलिगेसनमा चाहिँ स्वागत गर्न पाउँदा doit être un homme ou une femme. Donc quand le maire est un homme, son adjoint doit être une femme. C'est ainsi que nous avons Manjali Sakya, l'adjoint maire. Nous avons vous souhaite aussi un bon séjour au Népal et de vous accompagner tout à l'heure pour faire une visite culturelle de centre historique et ça va se dérouler bien aussi. Blaze of the Honor, which I got in 1995, given by President Mitterrand when our king visited France. Peut-être pour introduire, qui est un homme d'affaires népalais très important ici. Et il est aussi le président. C'est pas possible. Bravo, bravo. Mettez au pied maintenant. Vous allez Voici le sénateur Salmon et Madame Loisier, sénatrice. Donc c'est nos deux sénateurs. Je propose, asseyez-vous. Je propose, comprendre tout de suite, mais donnez pas réponse tout de suite. Je comprends, mais donnez pas. Ici, dans le quartier du Palais Royal de Pattaya, nous avons 7 sites classés au patrimoine de l'UNESCO. Ça, c'est un des sites.
À l'époque, seulement les rois et les premiers ministres avaient le droit d'avoir ces fenêtres à l'angle des maisons. Vous allez voir dans tous les temples, dans les importantes, il y a deux gardes. Pour une fois qu'on nous lâche. Si vous voulez de l'eau. Non. Oups là. Oui, notre guide, voilà. On va suivre. À partir de à peu près 1055 jusqu'à la Révolution française, 1760. 20 ans avant la Révolution française. Comme ça, vous allez voir. Divine voice. Il y a aucune तपाईँले दुई साइडमा टावर बनाउनु भएछ यहाँ किन डान्स नगर्ने भनेर भन्न सुरु गरेको अनि बोल्नु ट्रान्समा हुन्छ दुईजना हेर्नु भने इन्ट्रेस्टिङ उनीहरूले त्यो पुरानो मार्क्स UDS peut avoir jusqu'à 18 bras. C'est marqué par de l'Alliance. Yes, thank you. Oh, mais c'est super. Ah, c'est beau là aussi. Oh là 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 là. Ici, on appelle cette cour-là cour de la beauté, Sundari Chok. Elle est très belle. Selon moi, avec je pourrais dire que... Ah non. यो चोक राम्री मात्र छैन यसको चाहिँ के भन्छ धार्मिक र स्पिरिचुअल भ्यालु पनि धेरै छ cette cour aussi a une valeur religieuse et spirituelle aussi. C'est pas seulement la beauté. अनि फेरि त्यसरी घटाउँदै घटाउँदै फेरि जिरोमा ल्याउँदै. Il y avait aussi une technique particulière, il demandait une prière, troisième tour une poignée ainsi, il allait jusqu'à 74e tour, 74 poignées. Ah, c'était des praticiens du tantrisme pour घनभद्र बज्राचार्य जो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा राम्रो हिस्टोरियन उहाँले चाहिँ तु भनेको उखु सा भनेको मिठो उखुको de l'autre côté peut-être ça c'est une autre interprétation. हजुरहरूले यहाँ Alors chaque Shivalingam a un nom et chaque nom est différent. Shivalingam भन्ने साइड त्यो साइडमा छ त्यसमा Shiva ça veut dire Shiva, Lingam ça me permettait de ajouter parce que c'est un peu mon métier aussi. Dans le shivaïsme intime, celui qui arrivait à maîtriser les pulsions les plus intimes, il avait le pouvoir surnaturel. Ah non. Ah, du jardin de trésor. Le roi prenait son ablution matinale là-bas. On n'a pas un nième canon de thé. Ici, on devait venir à pied nu ici avec selon la tradition reine, ils viennent ici, marchent sur des plaques de bêtises, prennent leur ablution et puis montent.
Oui, il arrive. Pas chez nous, malheureusement. Là, ça a été reconstruit. Chez nous, oui. Ça, c'est pas. Il a été établi ensuite. Chez nous, en fait, quand entre guillemets, c'est un musée national, donc le patrimoine du musée. Ah, J'ai pas l'air comme on ne voit pas comment je dis. यो पार्ट रेनोभेट गर्नु कस्तो भयो अनि अचम्म लाग्छ नेचर यो नेचर कसरी आयो भने त्यति पार्ट चाहिँ notre gouvernement a permis qui est un but qu'on appelle Vichy, un but très important dans la त्यहाँ यो बाहिर नेचरमा ठुलो पानी राख्छ अनि ठुलो मूर्ति राख्छ त्यसको सिम्बोलिक avant cela il y avait la population locale pour étendre le palais ici parce qu'il était en place et il a déplacé ça un peu tout le monde. D'altitude, ça va pour sortir. Encore plus longtemps. No compromise on quality. I don't come to see this one. Nous allons visiter le temple d'or. C'est la fierté au mec. L'étoile. Alors, on va écouter d'abord. 12औं शताब्दीमा वास्तवदेव वर्माले चाहिँ एउटा सपनामा के देखेर भने खालि राजाले सपनामा देखेपछि मात्र केही चिज बन्ने त्यो मेरे साहब vision देखी je vais traduire ça. À l'époque, quand le roi faisait des rêves, quelque chose se réalisait. Maintenant, lorsque notre mère rêve quelque chose, ça se réalise. Oh là là. Et ça date du XIIe siècle. 12. त्यसपछि के भने त्यसमा राख्ने होला कहाँ राख्ने होला भनेर चिन्ता गरिरहेको सल्लाह गरिरहेको थियो त्यही बेलामा भगवान् बुद्धले आएर मलाई सार्ने हो भने उहाँले भन्नुभएको थियो यस्तो सपनामा यस्तो राम्रो त्यो ठाउँ चाहिँ अलिकता स्पेसली राम्रो हुनुपर्छ भन्नु त्यति मात्रै भन्यो Lorsque la personne a vu Sutrayana ou Vajrayana, Vajra ça s'appelle Vajra, le paratonnerre dans la traduction. Vajra ça veut dire rien ne peut le pénétrer, c'est indestructible. Oui. En préservant l'héritage, on peut aussi tellement beau. Ah, le voilà.
Il arrive juste au bon moment. hein. Sauver des eaux. So, Senator Samaru, excellent, His Excellency, the French Rajdut, Madame, Monsieur le maire, Votre Excellence, l'ambassadeur de France au Népal, तपाईँहरूको हाम्रो ललितपुर भिजिटले हामी निकै खुसी भयौँ nous sommes très heureux de votre visite de Patan. थकाइ लाग्यो होला Je sais que vous êtes fatigué aussi. Hein. Not so much. तरै पनि उहाँले भिजिट गर्नुभयो त्यसको लागि हामी ललितपुर महानगरको जनताहरूको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद Même fatigué, vous avez pris le plaisir de visiter notre municipalité de la part de tout le peuple de cette ville. Je vous remercie beaucoup de votre visite. एकचोटिको भिजिटले पुग्दैन Une fois n'est pas suffisant. Hein, oui. फेरि फेरि आउनुपर्छ Donc, vous devez venir et revenir. परिवारसहित Et avec vos familles, avec votre famille. र अब हामीले उहाँहरूको तर्फबाट हामी महानगरपालिकाले उहाँहरूको चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू हामी सिक्न चाहन्छौँ Et nous souhaitons apprendre, inspirer de vos meilleures expériences pour mettre en pratique dans notre municipalité, bien sûr. जसरी हाम्रो बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू छिमेकी नगरपालिकाले Et सिकिरहेछ de la même manière, nos bonnes expériences inspirent d'autres municipalités voisines. त्यस्तै हामी चाहिँ उहाँहरूको म्युनिसिपालिटीबाट चाहिँ सिक्छौँ Et de la même manière, nous souhaitons inspirer, apprendre de vous. अब हिज एक्सलेन्सीसँग चाहिँ पहिला पनि कुरा भएअनुसार हामीले फ्रान्सको 25वटा नगरपालिका नेपालको 25वटा नगरपालिकाको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध गाँस दिने काम चाहिँ हुन गइरहेको छ तर त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्नु पाऊँ Votre Excellence, grâce à votre travail, et nous allons établir une relation. 25 municipalités népalaises vont avoir une relation avec 25 autres municipalités en France, et ce travail va avancer et je compte sur vous. अब यसको लिस्ट चाहिँ म हिज एक्सलेन्सीलाई दिन्छु Je vais vous soumettre la liste des activités que nous pourrons faire ensemble. योभन्दा पहिला हामीले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ लिस्टिङ गरिसक्यौँ Nous avons déjà listé les activités que nous allons faire. जसरी नेपालमा फ्रान्स पेभिलियन Ah, ललितपुरमा फ्रान्स पेभिलियन nous voudrions construire un petit pavillon français ici. पेरिसमा अथवा फ्रान्समा चाहिँ ललितपुर पेभिलियन Voilà, en France, un petit pavillon népalais là-bas. भनेको कुरा चाहिँ अब हामी छिटो गर्नु पाऊँ Moi, je voudrais que ce que je dis, je puisse faire le plus vite possible. गर्नु पाएन भने रिस उठ्छ Et si j'arrive pas à le faire, quelquefois je suis irrité aussi. Voilà, je vous remercie encore. उपहार दिनुहोस् न भैया साहब उपहार दिनुहोस् उहाँले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ अरे प्लिज comme ça on peut après faire en fait. Eh bien, et merci beaucoup pour votre accueil. On a dit qu'on allait partager beaucoup de choses et ce que j'ai aimé partager avec vous, eh bien, c'est votre convivialité, la chaleur de votre accueil. Et ça, c'est des choses que des fois nous on perd un petit peu en Europe, en France. Et vraiment, ça, vous pouvez le partager avec nous. Ça, c'était déjà un grand bonheur. मैले भने थिएँ कि हामीहरू एकदम कुराकानी गर्नेछौँ आदान प्रदान गर्नेछौँ यो मोमेन्ट चाहिँ कन्भिभियालिटी एकदम सद्भावको मोमेन्ट भयो एकदम साथी मैत्री भयो हामी चाहिँ एकदम खुसी छौँ यो समय तपाईँसँग बिताउनु पाएको म एकदम खुसी हामी खुसी छौँ Vous êtes un maire dynamique avec une activité débordante. On voit que vous avez plein d'envie encore et c'est vraiment magnifique. तपाईँ यस्तो मेयर हुनुहुन्छ कि एकदम डाइनामिक तपाईँको विचारहरू चाहिँ अझै धेरै धेरै ठुल्ठुलाहरू छ नि त अझै काम गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ एकदम म्यानिफिसेन्ट कुरा हो एकदम राम्रो कुरा Alors vous nous invitez à revenir. Je suis écologiste, ça fait 22 ans que volontairement je n'ai pas pris l'avion. Je l'ai pris pour venir au Népal après 22 ans d'abstinence. होइन म चाहिँ इकोलोजिस्ट मेयर हो म चाहेर पनि चाहेर हवाईजहाज नचढेको 22 वर्ष भयो हवाईजहाज नचढेको अहिले 22 वर्षपछि पहिलोपल्ट तपाईँलाई भेट्न हवाईजहाज Et je ne dis pas que je ne le reprendrai pas une deuxième fois pour venir vous revoir. म कसैलाई पनि प्रमिस गर्दैन कि म दोस्रो पटक नचढौँ भनेर म चढेर आउन सक्छु Et encore, merci pour tout. Et on va continuer de suivre les sujets sur lesquels nous avons échangé. सबै कुराको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जुन जुन विषयमा हामीले कुराकानी गरौँ अब यसलाई हामी फलोअप गर्दै गर्छौँ
On avait des petits cadeaux. Ils sont restés dans le camion. On va voir comment on fait. la voiture de... Dans la voiture. केही सम्झनाको कुराहरू ल्याएको थियौँ सबै बसमा रह्यो कसरी ल्याइतिर On est vraiment désolé. Non, mais ou alors si On va marcher jusque-là. en arrivant. Voilà. On les donnera en arrivant. Si यहाँ केही गरी आइपुग्यो भने हामी हिँडेर गइहाल्छौँ टारसम्म अनि त्यहाँ पनि हामीले ल्याइदिने व्यवस्था गर्नु उहाँले जुन गरिदिन्छ उहाँले जुन So this is the cap. नेपाली टोपी Hey. Ah, ça va t'aller Ah là 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 là. Je sais pas si tu peux le mettre là, t'es juste limite. Ah, une photo. Ah, vous êtes un vrai Népalais. On a posé beaucoup de questions déjà là-dessus parce qu'on était très intéressés par ce joli ce couvre-chef. Fantastique, non? Ça va très bien. Vous avez dû l'avoir déjà, vous, non? Oui, j'en ai quelques-uns déjà. Ça en a quelques-uns. Vous touchez le plafond presque là. Ça, c'est un écharpe en Ah oui. pashmina. Pashmina. Qu'est-ce que c'est le pashmina? Du cachemire. Cachemire. C'est cachemire. En gros, on va dire ça. Thank you so much. Super. Thank you so much. Eh ben, So Your Excellency, Ah, votre excellence. Un petit chapeau, bien il sûr. vous manquait. J'en ai un aussi, mais je peux pas le mettre. C'est un énième chapeau. Moi, je ne vois pas un peu petit. It's for women? No, no. It's for your husband. Un petit cadeau. Et voilà. For you. Oh, C'est oublié. yes sir. Il faut baisser un petit peu. A large head. Not the large head, but a large head. Ça peut être le dernier, pour le matin. Ah, ça c'est une nuance française. Hein. Very Very good. Very good, Your very Excellency. Thank you. Thank you. I'm very much Thank you a lot. Thank you so much. Thank you. thank you. Hoping to see you time and again. Et j'espère que vous voir encore et encore. So next time you come to France. Yeah. Oui. Avec tous les maires, hein? Monsieur l'ambassadeur. Oui, il va faire un C'est ça. C'est non, on peut tout à fait imaginer un truc avec les mêmes. Ah oui, oui. C'est vrai. vrai. Bienvenue, hein. Il était venu comment d'ailleurs en fait au salon des maires à part le soutien français? Non, c'est une initiative. Je sais qu'il y a eu... Okay, thank you very much. Thank you, Mr. Mayor. Allez. We are really in Ah, c'est encore pointu. Et pourtant j'ai écrasé le milieu là. C'est sympa, là. Moi, je trouve que c'est super beau. Bonne idée, les Monsieur le maire, Bien ça. on donne d'habitude une médaille, la médaille du Sénat, mais vous l'avez déjà. जनरली नर्मली हामीले सिनेटको मेडल दिन्थ्यौँ त्यो मेडल तपाईँले कहिले पाइसक्नु oui c'est ça. Alors j'ouvre pour vous montrer ce que je एउटा vous donne. सानो एउटा उपहार छ म के दिनलाई भनेर तपाईँलाई देखाएर दिन्छ है Sinon on va voir. अन्यथा म त फेरि खाम लुकाएर दिनलाई हो कि भनेर मान्छेले कल्पना गर्ला होइन भने est-ce que tu as traduit comme ça ou il a dit vraiment? because he's a very excellent translator. Bon, j'ai des doutes sur la traduction. Il a des doutes sur ma traduction. Donc un stylo. एउटा लेख्ने कुरा कलम Et puis alors, je vous donne le stylo. यो पहिलो Sign the new contract. नयाँ नयाँ कन्ट्याक्ट How was your this way? Bikes. Yes. Là donc, c'est pas les boutons de et un porte-clés pour le cadenas du vélo électrique. Voilà, यो साँचो तपाईँहरूको इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरूमा लाउने साँचो हामीले Voilà, un petit essentiel pour redonner un petit peu quelques éléments sur le fonctionnement du Sénat. Mais vous connaissez déjà un petit peu, mais ça peut permettre de rafraîchir. सिनेटको बारेमा तपाईँले धेरै कुरो थाहा पाइसक्नु भएको छ तैपनि तपाईँको मेमोरी डिफेन्स गर्नको लागि हाम्रो कसरी चल्छ भन्ने कुरा यसले हेर्ने सानो मुख लेख्नु
voiture, vous avez pour elle aussi. Alors là, on n'est pas bien. On va regarder. On réfléchit pas trop. Ah bah oui, on peut avoir la médaille. Très bien, très bien. तपाईँले चाहिँ मेडल पाउनु भएको थिएन मेडल चाहिँ तपाईँको पालो Très bien. Alors comme vous avez la médaille, vous avez cette chance-là d'avoir la médaille de tous ces là. हामीले तपाईँलाई दिनु भ्याएको छैन पाएको छैन Avec la devise française liberté, égalité, fraternité. हाम्रो नारा लिबर्टी एगालिटी फ्राटर्निटी Et donc la figure de Marianne qui est un peu l'emblème de la République. हाम्रो यो चाहिँ मारियाले गल्फ यो यङ लेडी भनेको चाहिँ हाम्रो रिपब्लिकको सिम्बल हो Parce que quand même les femmes également ont leur place dans la République हाम्रो française. फ्रेन्च रिपब्लिकमा चाहिँ महिलाहरूको स्थान राम्रो छ भनेर देखाएको इसी aussi nous avons une bonne place. Exactement. Voici. Et puis également votre petit porte-clés pour votre vélo électrique. तपाईँको इलेक्ट्रिक साइकलको लागि एउटा सानो Et voilà. voilà ça To see you in Senate, from Senate, to recycle in Senate. फ्रेन्चको सिनेटमा तपाईँलाई वेलकम गरेर पाउँछु भन्ने हाम्रो आशा छ I will bring her there. Oh, good idea, goes together. Good idea. Je suis très heureux, très heureux. Merci, thank you very much. Merci pour tout le temps que vous nous avez consacré pour cette visite qui vraiment nous a fait très plaisir. यो भ्रमणको लागि तपाईँले के जति समय दिनुभयो आफ्नो समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद Photo by night. अब एउटा Allez, merci.